Balmaw furuko gɛlɛyalen don i la o, i den bɛ kaso la o, cɛ fara muso kan, i ka baarako gɛlɛyalen don, i ka kalanko gɛlɛyalen don, i ka garizigɛko gɛlɛyalen don, i kamanagankow cayara, kasaraw cayara i da la, masibaw cayara i kan, balaw cayara i kan. A mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'a lasi ma ni Ala tɛ, wa a mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a wuli ni Ala tɛ. Kana ɲini mɔgɔ fɛ dɛ, i bɛ taa ɲini min fɛ a ma bɔ a jigin kuma kalama a tɛ se k'a wuli, a t'a ye. Ala bɛ problème min yɛrɛ jigin adamaden kan, n'i b'a dɔn ko problème bɛ yen de, mais n'a fɔra k'i ka problème ɲini k'a ye, a bɛ ye wa? A tɛ ye o. A b'i bali sunɔgɔ la, n'i wulila ko mun don, kow ka gɛlɛn, a ye dugawu kɛ. Doni min don a b'i kan, e yɛrɛ ɲɛ t'a la, e bɛ taa jɔnni fɛ yen k'o ka wuli? A tɛ se. Maa bɛ fɛn wuli de ɲɛ bɛ min na, nka ko ne ale Ala y'a sigi kun, maa tɛ se k'a wuli n'ale Ala tɛ. Ayi, mɔgɔ si tɛ se. Ala de bɛ se k'a wuli ka bɔ yen. O la n'a ko k'a bɛ hɛrɛ fɛnɛ k'i ye, i bɛ siran mɔgɔ minnu ɲɛ u tɛ se k'i jɔ n'i ka hɛrɛ cɛ koyi. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko dɔ de bɛ a t'i fɛ, nka o b'a to k'i tɛ balo wa? O b'a to k'i tɛ fiɲɛ sama wa? N'a y'a sɔrɔ o tigilamɔgɔw k'olu ka ko de kun y'a to ko e tɛ se ka balo, i bɛ sa o. Nka ko tɛ mɔgɔ bolo, ko ninnu bɛɛ bɛ Ala kelen de bolo. Ala bɛ fɛ ni ko y'i sɔrɔ i k'i ɲɛsin a ma. Awa ni problème b'i da la, an filɛ nin ye ka fɛn fɛn fɔ, ni hali an da ma maga i ka problème na, diɲɛ ko gɛlɛn tɛ yen. I ma den sɔrɔ, Ala de bɛ se ka den d'i ma. A danfɛn tɛ dugukolo kɔ k'a mɛlɛkɛ fara jinɛ na adamaden kan ko min bɛ se ka den d'i ma. Ni maa min ko k'a bɛ se ka den d'i ma, a tigilamɔgɔ ɲininka jɔnni ye ale yɛrɛ di a fa n'a ba ma? A tɛna fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni y'a yɛrɛ d'a fa n'a ba ma. A ma bɔ o kalama dɛ. Maa min m'a yɛrɛ d'a fa n'a ba ma, o bɛ se ka dɔ d'e ma? A tɛ se. A usine tɛ mɔgɔ bolo, e yɛrɛ dilanna de. Min bɛ dilan Ala de b'a dilan. Mais Ala bɛ fɛ a ka ɲini ale de fɛ. Ala y'o prévu yira an na kuranɛ kɔnɔ. N balimaw, problème gɛlɛn tɛ, seli tɛ se ka min ɲɛnabɔ dɛ. Nabilahi Zakariya ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ, Ala m'a sɔn den na fo k'a si jɛ pa, ka tila k'a minɛ k'a kɔrɔ, k'a tɛmɛ den sɔrɔ wagati kan, f'a yɛrɛ ko washta'ala ra'su shayba inni wahana al-azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نتيجي على نكلو لا فلا كربلو نشي رجرا باسي nga kafo kone kolo la fura kone shijara otene jigila tige e ala delli la koy bidille fa habili min ladunka waliya entigi ala mbe fe ka dendi ya demi ni ba ke waliju ye walijudo mardiya waliju min ni e ala yɛrɛ sɔnnen don n'a ye a n'a ka walijuya ka bɔ e ala de yɔrɔ maaw ka waliju tɛ dɛ i k'a kɛ waliju ye. Ala ye Zakariyaw jaabi fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Mɛlɛkɛ y'a wele k'a jɔlen to Ala y'a da kan yusalli fil mihrab, a bɛ ka seli a ka mihrabu kɔnɔ. Mihrabu kɔrɔ arabukan na maa bɛ sɛtanɛ kɛlɛ yɔrɔ min, ka d'a kan n'i ko Alahu akbar i ni sɛtanɛ de bɛ ɲɔgɔn na fo k'i tila. Munna? anna Allaha yubashiruka bi Yahya. Ala b'i la nisɔndiya ni den ye aya dɔ la ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Ala ye den d'a ma, Ala yɛrɛ tilala k'a den tɔgɔ da ko Yahya, a tɛ sa. Bamanankan na Yahya kɔrɔ sabali, min tɛ sa. Yahya, Ala ye tɔgɔ min d'a la a kɛra ten koyi, a kɛra seedu su de ye n'u y'a faga. wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kata bila aya laban. O la Allah subhanahu wa ta'ala nunu Ala ye nabi ɲuman ka duwawu jaabi k'a to seli la. Ne balimakɛ ni balimamuso ni denko gɛlɛya b'i la, ka di ɲɛsin maa si ma,
i b'i ɲɛsin fɛn fɛn ma ba bɛ olu fɛ fa b'o fɛ i b'i ɲɛsin maa min ma k'a ka denko dilan i ye dɛ k'a ka denko nɔgɔya i ye ba b'a fɛ fa b'a fɛ ale m'a yɛrɛ d'a fa n'a ba ma a ma bɔ a yɛrɛ na kuma kalama ala de y'o kɛ ala deli ala min ye den di Zakariya ma n'a y'a don i golo la i b'a sɔrɔ n'a ma don i golo la diɲɛ duwawu bɛɛ ka k'i ye i t'a sɔrɔ dɛ nka a bɛ ɲini a tigi de fɛ parce que huwa al-khallaq ala kelen de ye fabriquelikɛla ye k'a dilan f'an tɛ dɔw tɔgɔ dɔn ala kelen de bɛ se k'o kɛ ale kelen de bɛ se k'a dilan wa ale kelen de bɛ se k'a faga a ɲini ala fɛ o la ala bɛ mun fɔ a b'a fɔ o su in kɔnɔna la su o su ala bɛ nin kuma fɔ fo ka taa se fajiri ma hal min taibin fa atuba alayhi yali maa jumɛn de bɛ yen n'a ye baara jugu ni jurumukow kɛ n'a bɛ fɛ ka nimisa a bɛ tuubi ale ala k'a ka tuubi minɛ o wagati n'i wulila n'i tuubira ka segin ala ma i ka tuubi minɛlen don kana siga filanan wa hal min mustaghfirin fa aghfira lah yali maa bɛ yen n'a bɛ yafa deli ko ne ala k'a ka jurumu yafa wa i n'a fɔ a yɛrɛ ko ya ibadi n ka jɔnw innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar aw bɛ jurumu kɛ su fɛ a b'a kɛ tile fɛ fastaghfiruni a ye ne ala yafa deli aghfir lakum bɛ yafa ma ala b'a fɔ yali jurumuntɔ bɛ min bɛ fɛ ale ala ka yafa ma ale ala deli a ka yafa ma o ye filanan ye sabanan hal min sa'il yali delikɛla bɛ yen magotigi bɛ yen fa utiyahu aw fa astajiba lahu nga ka duwawu jaabi i jija ne balimakɛ ni balimamuso diɲɛ problème o problème n'i b'a dɔn wuli ni wagati duwawu bɛ yen n bɛna duwawu minnu fɔ ne ka kuma fɔlenw tɛ duwawu lajarabilenw don hadisa kɔnɔna la ni ciden yɛrɛ tun b'u kɛ sallallahu alayhi wa sallam o duwawu fanga mayɔrɔ duwawu min ka jugu problème ma n'a jiginna kulu sanfɛ a b'a ti k'a kɛ bɔgɔ ye i ka problème kana da problème ma dɛ n'ale kɔni jiginna problème sanfɛ a bɛ ci kalimatu tawhid tawhidu a tɛ jigin problème sanfɛ k'a bɛ tɔtɔ a la fanga min b'ale la danfɛn tɛ se k'a kunbɛn problème minnu bɛ k'a bɛɛ danfɛn de ye nka tawhidu ale ye fɛn min ye n'ale jiginna ko min kan a tɛ tɔtɔ a la n'a jiginna banabagatɔ kan a b'i furakɛ n'a jiginna balawu kan a b'a kɛ lafiya ye n'a jiginna masiba ni dusukasi kan a b'a yɛlɛma k'a kɛ nisɔndiya ni hakilisigi ye an mana jigin diɲɛ problème o problème kan a b'a nɔgɔya Anas radiyallahu ta'ala anhu qaal kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min hadha ad-du'a'i 'inda al-karb ala ka cide sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ nin duwawu in fɔ k'a caya ko gɛlɛman wagati e ka problème bɛ ala karata bɔ wa balimakɛ i ka problème bɛ ala karata bɔ sallallahu alaihi wasallam a t'a bɔ bali ala kara ko sallallahu alaihi wasallam a ko ma deli ka mɔgɔ si lasiran diɲɛ kɔnɔ lasiranni na min ka jugu ka tɛmɛ ale lasiranna cogo min na ala ko la mais ala y'a dɛmɛ a kun bɛ duwawu jumɛn fɔ la ilaha illa allahul azimul halim bato ma tɛ min ni tiɲɛ bato ka kan ni masaba ala tɛ el halimu masa min bɛ muɲu n'a tɛ kɔrɔtɔ jɔn ma k'a ɲangata a bɛ tan d'a ma ka tuubi la ilaha illa allahu rabbul arshil azim bato ma tɛ min ni tiɲɛ bato ka kan fo n'a kɛra larishiba tigi ye la ilaha illa allahu rabbus samawati bato ma tɛ min ni tiɲɛ bato ka kan fo n'a kɛra sankolo 7 tigi ye wa rabbul ardi ani dugukolo 7 tigi wa rabbul arshil karim ani larishiba tigi an bɛ segin a kan la ilaha illa allahul azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نيدوي الدور فنبي الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا نفلانين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين دوبا سكافو من فوشيا هكا جولي هكا تعالى ده a wakati ɲuman ye wakati jumɛn ni ten turulen don k'i to sujudu la mun de la an ye sujudu sugandi ciden ka kuma do sallallahu alaihi wasallam a ko aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi fa huwa sajid a ko wakati min ni jɔn ni ala ka surun ka tɛmɛ wakati bɛɛ kan o ye wakati min n'a ten turulen don duguma riwaya dɔ la أقوى أما في السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم نوبة سجود لواتمي أيو بامبا أكو تسري أكدو أكاكي أو نجابلي كسرون ni la ilaha illallah min fora hal ni ki tentu lento duguma ni bese ga fo shiye keme ake ka tugu nyongona ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu katabla du'a labana nini de ka noyma ake الله الله ربي لا أشرك به شيئا نين de kan noima imana problème de niya miri ikanin duawu nunun tuwala ka seli ala kraka sallallahu alaihi wasallam ala ba noya ciden ku betande de mi do be se ga fo ko ala to jumende be na kadi ala e katame beka mbalmaw mo shite ala don katame ala kraka mo shite se ga ala wole ni ala to ye munun forle no katame ala kraka sallallahu alaihi wasallam ala kra yere kumbe duwo munun ke aka selila ne ko manga on wasade nambe ko do nambe ko kalama olu manga on wasa kumbe ala dugulen to de fe ala dugulen to be teme ala kraka sallallahu alaihi wasallam cide ye munun fanye anga njija anga barake noluye ambe anyini Allah subhanahu wa ta'ala fe kuma fota nonona min kera sawabaye ala ko minanye min kera fili akaya fama amena joya ambe kuma di karamo toma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.